بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أنت، كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم أما بعد. ما زلنا معكم يا أحباب في محاضرات التربية للوالدين، وأقصد بها الأساليب التربوية المناسبة التي ينبغي أن يتبعها الوالدين، المعلمين، المعلمات، وكل من يعمل في مجال التربية والدعوة بما يتناسب مع الأطوار العمرية المختلفة. تفضل. طيب، قبل ذلك شيء الصوت في صوتين هكذا، يعني طيب الصوت عندكم. أيوة. طيب. Alhamdulillah kita masih dalam daurah yang membahas tentang asalib atau tentang uslub atau tentang redaksi yang cocok bagi setiap generasi usia atau bagi setiap tingkatan usia, sebagaimana yang telah kita bahas di beberapa pertemuan kemarin. تناولنا سابقا الطور الأول يا أحباب من الولادة إلى عمر 2، ثم الطور الثاني من عمر 3 سنوات إلى سن نهاية ال5 سنوات، ثم تناولنا الطور الثالث وهو من 6 إلى 12 سنة، وتناولنا في اللقاء الماضي الطور الخطير أو أخطر الأطوار وهو الطور الرابع، وهو سن أو بداية سن البلوغ أو ما يسموه سن المراهقة، بداية من سنة 13، لكن ستمتد هذه المرحلة إلى سن 40 إن شاء الله. تفضل. Kemarin kita sudah membahas terkait tingkatan usia yang pertama, yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian tingkatan usia yang kedua dari 3 sampai 5 tahun. Kemudian tingkatan usia ketiga yaitu dari 6 sampai 12 tahun. Dan sekarang kita akan membahas terkait tingkatan usia yang paling penting, yang paling krusial, yaitu dari usia 13 sampai 40 tahun, di mana ini dimulai dari usia puber seorang anak atau seorang manusia. وهذا السن تأتينا منه شكاوى كثيرة من الآباء والأمهات، حتى المعلمين والمعلمات، حتى أن المدارس التي في هذه المرحلة بدأت تشكو حتى من سلوك الطلاب، وكثير من المعلمين يأتوا يشكون من سلوك الطلاب. لماذا؟ لأنني كما ذكرت لكم هذه المرحلة من أخطر المراحل، نعم، لكن كما ذكرت أيضا أن كل مرحلة لها سمات لابد أن يراعيها المربي. لو لم يفهم هذه السمات لن يستطيع التعامل مع هذا الطور أو هذه المرحلة، فلا بد أن يحدث إما صدام أو فشل. Di usia inilah, di rentangan usia ini, tingkatan usia inilah, Syekh Hafizullah Ta'ala sering mendengarkan aduan-aduan, syakawa-syakawa dari orang tua atau dari para pembimbingnya, para musyrif-musyrifnya, tentang suluk atau tentang tata krama anak tersebut, akhlaknya, bagaimana cara mereka bertindak tanduk dan lain sebagainya. Padahal sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya yang paling penting kita ketahui adalah sebagai seorang murabi adalah bahwasanya kita harus memahami simat-simat mereka. Kita harus memahami identitas mereka, harus memahami latar belakang dan juga cara untuk menghadapi mereka. Karena jika kita tidak memahaminya dengan baik, maka akan ditakutkan terjadi kegagalan dalam mendidik mereka. لذلك أنا أحب أن أعيد ما ختمنا به الدرس الماضي، لأن هذا الدرس أيضا أو هذا اللقاء لا أحب أن أسميه درس. نحن يعني أنا أجتمع مع إخواني وأخواتي وأبنائي وبنات الدعاة والداعيات والمعلمين والمعلمات في هذا اللقاء يا أحباب أن أعيد ما ختمنا به الدرس الماضي.
هذه المرحلة مترتبة على ما قبلها، فلو أحسنت التربية في المراحل السابقة ستكون هذه المرحلة سهلة بالنسبة لك. لكن معظم المشكلات أن للأسف كثير من الآباء والأمهات والمربين لا يهتموا بالوسائل التربوية في مرحلة الصغر، ثم يأتي فجأة في هذا التطور الخطير ويبدأ يتنبه إلى تربية الولد. فطبعا الولد بطبيعة الحال لابد أن يصطدم مع الوالدين، لأن لا يوجد باك جراوند إسلامي قبل ذلك أو باك جراوند مناسب، خلفية يعني مناسبة تسمح له بقبول التوجيه. فالأطوار يترتب بعضها على بعض، لذلك نحن قلنا أن التربية لابد أن تبدأ منذ الولادة يا أحباب. تفضل. طيب, jadi di sini dalam daras ini atau dalam pertemuan ini, insya Allah saya akan sedikit memflashback apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagaimana yang Syekh ingin tekankan bahwasanya pendidikan seorang anak itu memiliki korelasi dari tingkatan usia satu ke tingkatan usia selanjutnya. Jadi tidak mungkin, karena seringkali Syekh melihat fenomena di mana orang-orang atau di mana para murabi itu tidak memiliki kesiapan ketika anak-anak mereka sudah menginjak usia 13 tahun atau disebut dengan marhalah murahaqah tadi, atau di usia pubernya tadi. Jadi tahu-tahu kaget seperti itu. Padahal sebagaimana disampaikan Syekh juga bahwa setiap tingkatan usia itu memiliki korelasinya. Jadi yang kita bahas dari tingkatan usia paling muda itu memiliki korelasi untuk mempermudah kita mendidik mereka ketika mereka sudah memasuki usia-usia puber dan usia-usia yang lebih tua lagi. Maka di sini Syekh menekankan bahwasanya tarbiyatul walad atau mendidik seorang anak itu dimulai dari mulai mereka lahir. Jadi untuk membentuk background itu dimulai dari mereka lahir, kemudian nanti di usia mereka yang sudah kritis kita akan bisa dengan mudah mendidik mereka. لذلك كما قلت لكم وذكرنا في اللقاء الماضي بأن في هذه المرحلة هو يريد أن يثبت ما يسمى الشخصية الاستقلالية. فعندما تأمره بأمر شرعي من الدين سيرفضه، لأن طبيعة المرحلة هكذا. طبيعة المرحلة أنه يرفض أي أمر مباشر حتى لا يشعر أنه مؤثر عليه من طرف آخر. لكن لو أنك قد زرعت فيه معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وأننا خلق لله سبحانه وتعالى في المراحل السابقة، هنا لن يصطدم معك كثيرا، لأنه خلاص أصبح يعلم أن الأمر الشرعي هذا من الله سبحانه وتعالى، فسيكون أسهل لأن يقبله. تفضل. طيب. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Syekh pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya di rentangan usia ini atau di tingkatan usia ini, seorang anak itu sudah memiliki rasa kemerdekaan, sudah merasa memiliki independensi, sudah merasa free, tidak mau diatur, tidak mau diberikan masukan-masukan. Apalagi jika masukan itu khususnya jika itu adalah perkara agama. Maka dari itu, ketika kita sudah membentuk background yang disampaikan oleh Syekh tadi, jika kita sudah membentuk background agama, background pendidikan Islami yang baik ketika mereka masih kecil, maka akan mempermudah kita memasukkan nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai keagamaan di usia mereka yang sudah beranjak dewasa. Jadi jiwa kritisnya itu sudah dibangun atau sudah diantisipasi dengan pembentukan background pendidikan Islam sejak dari dini. يهمل الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات التربية في فترة الصغر، لأن الطفل الصغير أخطار أفعاله ليست ظاهرة كثيرا، فيهمل التربية ويترك الولد يفعل ما يشاء بالأسلوب الخطأ الذي ذكرناه، أسلوب التجربة والخطأ، هذا أسلوب خطأ كما ذكرنا. لكن يتنبهوا إلى خطورة التربية من هذا الطور، فتكبر البنت وتبلغ ويكبر الولد ويبلغ، فتبدأ البنت يرى الأب أو يرى الأم أن البنت لها سلوك سيء فيخاف، فيبدأ التربية من هنا، فتبدأ الأم من هنا، وكذلك الأب يجد الابن الكبير أصبح ابنه كبيرا بدأ مثلا يرتكب المحرمات، فيأتي يقول لابنه هذا حرام، أو تأتي تقول للأم لبنتها أو الأب لبنته هذا حرام لا يجوز. سيقول ولد البنت ماذا يعني حرام؟ ما المشكلة؟ عادي، حرام حرام.
هذا أيضا بسبب عدم وضع خلفية أو باك جراوند عن القصص والسرد في الأطوار السابقة عن خطورة الحرام. هو لا يعرف، لم يسمع، لعل بعض الآباء والأمهات لم يذكروا شيئا لأبنائهم عن الجنة وعن النار وعن عاقبة المعصية، ولعله لم يذكروا قصصا من هذه. فكيف تريد الآن أن تقول لابنك أو بنتك هذا حرام ويستجيب لك؟ يترك شهواته من أجل ماذا؟ إذن هذا خطأ فيما قبل ذلك من أطوار. Ayo, Masya Allah. Jadi banyak sekali orang tua atau para murabi yang pada dasarnya mereka meremehkan pendidikan anak di usia dini karena menganggap bahwasanya anak-anak ini masih kecil, jadi masih belum bisa menerima pendidikan dengan baik dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika anak-anak sudah memasuki usia 13 sampai 40 tahun ini, sudah memasuki rentang usia 13 sampai 40 tahun ini, mereka mulai kaget. Mereka mulai mereka mulai gelagapan menghadapi tingkah-tingkah mereka, karena ketika mereka dikasih tahu masalah agama, mereka akan yarfud, mereka akan menolak dan berkata, apa itu haram, apa itu halal, saya tidak paham apa itu haram, apa itu halal, apa itu maksiat, ini nggak apa-apa, ini baik-baik saja, seperti itu. Jadi kebanyakan ini semua terjadi karena adanya meremehkan proses pembentukan background sejak anak-anak masih dalam usia dini, sehingga ketika mereka sudah tumbuh dewasa, mereka merasa aneh dengan hal-hal yang sebetulnya adalah berbau syar'i. Maka dari itu pembentukan background yang dimulai dari sejak dini itu adalah hal yang penting. Jadi kalau ada yang anak-anak mulai nakal di usia 13 sampai usia 40 tahun itu permasalahannya adalah tidak optimalnya penanaman kholfiyah atau penanaman background agama sejak dini. نكمل التعامل مع هذه المرحلة. إذن وسائل التربية في الأطوار السابقة مهمة جدا حتى ننجح في هذا الطور الخطير. أما في هذا الطور نتحول من مرحلة إثبات أدلة الحكم والأمر بالحكم إلى مرحلة أخرى. إثبات أدلة الحكم هذا في الطور الثالث، وسأذكر مثال. لكن في هذه المرحلة لابد أن ننتقل إلى إفهامه بشكل بسيط كيفية استنباط هذا الأمر أو هذا الحكم، كيفية استنباطه من الأدلة بمراد الشرع ليس بأهوائنا نحن، أو الثواب والعقاب الإلهي الذي يترتب على هذا الأمر، أو الآثار الإيجابية أو السلبية التي تتعلق بهذا الأمر. إذن هذا التعاون مع هذا الطور، لأنك لابد أن تشعره أنك تحترم عقله. طبعا أنا لا أقصد بالتأكيد طبعا أن احنا نعطل الأحكام وعطل الواجبات إلى أن يقتنع، لا طبعا، هذا ليس قصدي أبدا. وأن نضع أوامر الله وأحكام الله وشرائع الإسلام في قفص الاتهام إلى أن يقتنع بها ويعلم أنها صحيحة، لا لا لا، ليس هذا قصدي. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وسأذكر كده. Baik, jadi urgensi dari kita menanamkan kholfiyah, menanamkan background atau kita memahami betul bagaimana cara orang-orang di usia 0 sampai 13 tahun ya, kita bisa bilang itu bagaimana kita memahami background mereka, menanamkan background mereka adalah untuk keperluan agar kita dapat sukses dalam mendidik mereka di usia mereka sudah mulai beranjak dewasa. Maka dari itu di sini kita ketika bermuamalah dengan mereka, bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka adalah dengan kita harus mengingat kaidah bahwasanya kita bermuamalah dengan mereka dengan menanamkan perasaan kepada mereka bahwasanya kita menghormati pemikiran mereka. Tapi di sini saya juga mengingatkan kepada kita bahwasanya dengan menghormati pikiran mereka bukan berarti kita ta'til atau kita
memudahkan syariat Allah, kita mendegradasi syariat Allah, mendegradasi makna syariat Allah, merendahkan syariat Allah untuk agar mereka dapat menerima alasan-alasan kita, argumen-argumen kita tidak seperti itu. Karena pada dasarnya yang kita lakukan adalah menghormati pemikiran mereka, tapi kita tetap memberikan mereka input pengetahuan-pengetahuan baru sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh dalam oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Syekh tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 36. انتبهوا لهذا المثال لأن هذا خطأ شائع يقع فيه كثير من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات. انتبهوا له جيدا. Di sini saya mengingatkan untuk fokus kepada masalah ini karena ini banyak terjadi kesalahan daripada orang tua dan juga para murabbi. مثال على ذلك بعض الأمهات الغافلات التي قل نصيبهم في علم التربية أو الأب الذي ليس له عنده خبرة في علم التربية أو المعلمين أو المعلمات. عندما يصل ابنه أو بنته أو تكون التلميذة أو التلميذ في هذا السن مثلا قد بلغت أو صغيرة فاتنة ثم مثلا يأمره بفعل واجب أو يأمره بترك محرم. أنا سأضرب مثال على شيء واحد حتى يكون المثال مفهوم. سنضرب مثال مثلا على الحجاب. فيأتي إلى ابنته البالغة ويقول لها مثلا لا بد أن تلبس الحجاب، وجب عليك أن تلبس الحجاب، فتمتنع عن لبسها الحجاب وتعند لأنه هذا سن العناد. فللأسف نجد أن ماذا يفعل أكثر الآباء والأمهات؟ يقرونها على ذلك، يقول ماذا نفعل؟ هي لم ترضى يا شيخ، والله أمرناها كثير، ثم لو أجبرناها عليه ستنزعه خارج البيت، فخلاص الله يهديها. هل هذا السلوك صح أم خطأ؟ وما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ تفضل. Masya Allah. Jadi di sini Syekh memberikan misal yang sering terjadi di antara para orang tua dan juga para murabbi ketika anak-anak ini sudah memasuki usia 13 tahun sampai ke atas. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat dari secara natural ya, bahwasanya mereka itu memiliki sifat ainat atau suka menolak, tidak patuh dan lain sebagainya, berontak dan lain sebagainya karena mereka merasa sudah memiliki identitas. Maka di sini saya memberikan contoh yang mudah saja. Ketika seorang anak di usia ini baru diajarkan untuk menggunakan jilbab, mereka tidak mau. Kemudian yang salah dari para pendidiknya adalah mengatakan bahwa ya bagaimana lagi Syekh, bahwa anak itu belum mau pakai jilbab, dia belum ridho pakai jilbab. Ya sudah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Apakah ini betul ataukah ini salah? Itu yang dipertanyakan oleh Syekh. وقد يقولون لو أجبرناها عليه ستنزعه خارج البيت، إذا ما الفائدة؟ فيسلمون بذلك. Ayo, dan apabila anak ini dipaksa untuk menggunakan jilbab, itu nanti lama-lama dia akan keluar dari rumahnya. Kalau bahasa Indonesia, minggat dari rumahnya. Nah, kemudian apa yang harus kita perbuat dengan situasi yang seperti ini? انتبهوا جيدا يا آباء ويا أمهات، يا معلمين يا معلمات، يا داعين يا دعاة. أولا اتقوا الله في أولادكم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا الآباء والأمهات مكلفين أن يقوا أنفسهم وأهلهم من النار، ليس أهلهم فقط بل أنفسهم أيضا من النار. هذا واجب عليك وواجب عليك يا أم ويا أب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال تعالى في سورة طه
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اسمع، واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Jadi yang perlu kita tanamkan kepada diri kita sendiri, wahai para bapak, wahai para ibu, dan juga wahai para murabi yang hadir dalam forum ini, bahwasanya di sini Syekh mengingatkan kepada kita sebelum kita menyelamatkan diri keluarga kita dari api neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim bahwasanya hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Dan juga kita ingat dalam surat At-Tahrim itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu sebelum keluarganya dari api neraka. Jadi yang perlu kita ingatkan adalah kita perbaiki diri kita sendiri dulu, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kita mengajak anak-anak kita, mengajak keturunan kita, keluarga kita untuk bertakwa dan juga menyelamatkan diri dari api neraka. Dan juga sabda Nabi SAW bahwasanya setiap orang adalah ro'in. Ro'in itu adalah penggembala atau orang yang merawat. Maka sesungguhnya setiap dari manusia itu adalah mas'ul atau yang bertanggung jawab dari apa yang digembalanya atau apa yang diamanahkan atasnya. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat mukmin dan juga keluarga kita untuk mendirikan sholat. Namun ketika mereka tidak mau mendirikan sholat, maka apa yang kita lakukan? Yaitu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah pesan-pesan yang disampaikan kepada Syekh dari Syekh kepada kita semua. إذن أنتم أيها الأولياء، الوالد أو الوالدة، المعلم، أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن إقامة دين الله في سلطانكم. يعني الآباء والأمهات سلطانهم البيت، المعلمين والمعلمات سلطانهم المدرسة. أنتم مسؤولون عن إقامة دين الله في بيوتكم وفي أولادكم طالما كانوا في ولايتكم. لا توقفوا أمر الله على إذن أحد أو اقتناعه، تنتظر إلى أن يقتنع الولد أو البنت، لا. طيب ماذا علينا يا شيخ؟ عليكم أولا حسن العرض. الأول أن تعرض الأمر بشكل حسن، ومن حسن العرض أن تكون قد أحسنت التربية في الأطوار السابقة كما بينا في الأطوار المختلفة. فإن فعلوا هذا الأمر اقتناعا وتسليما فبها ونعمت. طيب لو لم يقتنعوا ويسلموا، متى حل الواجب ألزمتموهم به، سواء كانوا راضين أو كانوا كارهين. ولا تجعلوا إعراضهم، انتبه، لا تجعل إعراضهم عن أداء ما عليهم من واجبات يفسد عليكم أداء واجبكم. إيش هو واجبكم؟ واجبكم أن تقيموا دين الله في سلطانكم، لأنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا. تفضل. Masya Allah. Jadi di sini juga yang diingatkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam buku ini adalah, maka bagi kita para aulia, para pembimbing, para murabi dan lain sebagainya, kita semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita mendirikan agama Allah di daerah kekuasaan kita. Jadi kita ini mas'ul. Mas'ul itu nanti yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan agama keluargamu, bagaimana keadaan agama sekolahmu. Maka kalau kita sebagai orang tua, sultan kita atau daerah teritori, daerah kekuasaan kita itu adalah rumah. Namun kalau kita adalah seorang guru, maka daerah kekuasaan kita adalah sekolah. Maka kita bertanggung jawab akan iqamatu dinillah atau mendirikan agama Allah di daerah-daerah kekuasaan kita itu. Dan kita tidak boleh berhenti menyerukan bagaimana kita hendaknya mendirikan syariat Islam, mendirikan agama Allah di daerah-daerah kekuasaan kita itu
dengan meskipun dengan adanya perlawanan atau meskipun dengan adanya penolakan dari, kalau di rumah mungkin dari keluarga kita. Karena apa? Karena kita mengingatkan mereka untuk mendirikan agama Allah bukan untuk mencari ridho mereka. Tapi kita tidak melakukan itu untuk mencari iktina sampai mereka itu puas dengan atau mau menerima kita dengan lapang dada, tidak mencari ridho mereka, tapi yang kita lakukan adalah untuk mencari ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila jika mereka tidak mau menerima apa yang kita lakukan, atau umpamanya kita meminta atau menyuruh mereka untuk melakukan sebuah kewajiban dan mereka menolaknya, maka yang kita lakukan adalah kita jangan berhenti walaupun mereka meninggalkan kewajiban mereka. Walaupun mereka meninggalkan kewajiban mereka, kita tidak boleh berhenti untuk menjalankan kewajiban atau kita tidak boleh merusak kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun mereka tidak mau melaksanakan kewajiban itu karena Allah, tapi paling tidak kita melakukan kewajiban kita atas mereka, yaitu mengajarkan kepada mereka agama Allah, mengajak mereka untuk mendirikan agama Allah. سيقول لي بعض الآباء والأمهات يا شيخ نعم، أو بعض المعلمين المعلمات، نحن نستطيع أن نفرض الواجبات على أولادي، سأفرض عليهم الصلاة، سأفرض على البنات الحجاب، سأفرض الواجبات إن شاء الله، لكن لن يحبوها يا شيخ، لن يحبوها. أنا أريدهم أن يحبوا الإسلام. نعم، نحن نتمنى أن يحبوا الإسلام ويحب الجميع الإسلام، لكن لو لم يحبوا هل هذه ذريعة أن نوقف ونعطل شرائع الله؟ لا. اعلم أن هداية القلب من الله وحده، ليس مني ومنك. قال تعالى لمحمد الذي هو أحسن لسان مني ومنك وبيان وحجة، قال إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية القلبية ليس علي وعليك، نحن نتمنى أن يحب الناس الدين ويقتنعوا به، لكن المسؤول مكلف عن إقامة دين الله سبحانه وتعالى سواء الآخر تقبل الأمر بقلبه أو لا. حتى لو قال أنا سألبسها الحجاب وتنزل الحجاب عندما تخرج، سبحان الله، هذا قسمك فيما تملك. أنت ما تملكه هو ما هو أمام عينيك، أما ما غاب عنك لن يحاسبك الله عليه. فالله عليهم رقيب حال غيابك وفيما لا تملك، ولسان حالك كلسان حال عيسى بن مريم. اسمع على هذه الآيات. قال الله تعالى عن عيسى بن مريم، قال تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. كذلك أنت كنت عليهم شهيد ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذا أنت تحاسب على ما أمام عينيك، أما ما غاب عنك الله رقيب عليهم وحسابهم على الله، فلا تفسد واجبك أنت أمام الله سبحانه وتعالى. تفضل. Masya Allah. Jadi ini berkorelasi juga dengan, memiliki korelasi dengan apa yang disampaikan saya sebelumnya, bahwasanya ketika kita ingin menanamkan ruh Islam kepada anak-anak kita, contohnya kita ingin mereka memakai jilbab, tapi ketika mereka mengatakan bahwa kita mengatakan kepada mereka bahwa saya pengen anak-anak saya memakai jilbab karena mereka suka ya Syekh. Masya Allah, ini adalah sebuah hal yang perlu untuk diluruskan, karena pada dasarnya yang kita harus lakukan adalah untuk memberikan, untuk mentablik, untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka. Masalah nanti mereka mendapatkan hidayah untuk menyukainya atau tidak, itu urusan belakang, karena karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahwasanya kita tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melakukan segalanya. Namun bagaimana Syekh kalau mereka memakai jilbab di depan kita saja, tapi karena mereka tidak mencintai jilbab,
Kemudian mereka memakai jilbab di depan kita saja, sedangkan di belakang kita mereka tidak memakai jilbab. Maka di sini Syekh mengingatkan kepada kita semuanya terkait ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 117 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya yang fima ma'nahu bahwasanya yang kita dimintai pertanggungjawaban adalah apa yang terlihat di depan mata kita, yang zahir saja. Masalah nanti setelah kita tidak melihatnya, apa yang gaib dari kita, apa yang di luar kontrol kita, maka itu akan menjadi tugas Allah Subhanahu wa taala sebagai syahidnya, sebagai saksinya dan juga sebagai rokibnya atau sebagai pendampingnya. Jadi apa yang kita lakukan adalah membuat mereka mengerti tentang agama Islam dan melaksanakannya meskipun hanya di depan mata kita. Karena ketika mereka tidak melakukannya di belakang kita, maka itu semua sudah tanggungannya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. واسمعوا معي جيدا سنقوم بعمل مقارنة ما بين من سينفذ هذا الكلام ويلزم من في سلطانه بالأمر الشرعي ولن يقبل بترك الأمر الشرعي سواء تركوه أو نزعوه وهو بعيد عنهم أو لم يفعلوه وهو بعيد عنهم أم لا، وبين الذين يقولون لا 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 نحن سنتركهم إلى أن يقتنعوا. سنقوم بعمل مقارنة تربوية لنعرف مخاطر ومفاسد كل نوع. تفضل. Jadi di sini Syekh mengingatkan kepada kita untuk tidak meninggalkan kewajiban kita ya. Tidak meninggalkan kewajiban kita untuk mengingatkan. Dan di sini Syekh memberikan contoh perbandingan, comparison atau mengcompare apa yang terjadi apabila kita melakukan mengajarkan kepada anak-anak kita terkait masalah agama itu sampai mereka paham, sampai mereka puas dan juga ridho dengan penjelasan kita dan juga dengan membandingkannya dengan hal yang sebaliknya. Insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh setelah ini. الفائدة الأولى عندما نلزمهم بالحكم الشرعي حتى وإن كانوا كارهين له، أولا تقعيد مبدأ عدم إقرار المعصية وإلفها. تقعيد يعني نجعل هذه قاعدة يتربى عليها الولد، لأن إلف المعصية أطم وأعم من ارتكاب المعصية، أن يألف المعصية. لكن العكس بالعكس، إن لم تأمر أنت هكذا جعلت الإقرار بالمعصية هو القاعدة ليس عدم الإقرار. فعندما تنهاه بعد ذلك عن المعصية يقول لك لماذا تنهى؟ لأنت كنت تقبل المعصية قبل ذلك، الآن لا تقبلها. فهمت؟ لكن عندما تلزمه بالحكم الشرعي أمام عينك حتى لو حدث صدام مرة واثنين، لكن أنت جعلت في عقل الولد أنك لا تقبل بإقرار المعصية، فهذا يقاعد عند الولد أن هذه معصية وأن المعصية لا تقبل. لكن إن قبلتها الآن ثم بعد ذلك نهيته عنها، قل لماذا تنهى عنها؟ أنت قبلتها قبل ذلك، إذا أنت زرعت فيه التلاعب في الدين. تفضل. Jadi perbandingan yang pertama adalah ketika kita menormalisir atau menormalisasi apa maksiat yang mereka perbuat, contohnya tidak memakai jilbab itu tadi ya. Kita menganggap hal itu adalah normal, tapi kita memaksa mereka untuk memakai jilbab tersebut meskipun itu hanya di depan mata kita. Paling tidak kita sudah menanamkan kaidah di dalam akal mereka bahwasanya ini adalah maksiat dan maksiat itu tidak diperbolehkan. Namun apabila kita menormalisasi apa yang mereka perbuat dengan mereka tidak pakai jilbab, oh ya udah nggak apa-apa karena kamu belum ridho dan lain sebagainya. Ketika kita menanamkannya lagi, kalau kita menyuruh mereka lagi untuk melakukan syariat Islam, mereka akan mempertanyakan, loh kenapa Bapak kok menyuruh saya menggunakan itu atau menjalankan syariat tersebut, sedangkan di awal dulu Bapak menganggap itu hal yang normal. Maka disinilah akan menjadi perbandingan. Paling tidak ketika kita selalu istiqomah untuk mengingatkan anak-anak kita terkait syariat Islam, paling tidak sudah tertanam di dalam akalnya bahwasanya yang haram itu tidak boleh, maksiat itu tidak boleh, dan mereka tidak bisa mengingkarinya. Sedangkan kalau kita sudah menormalisasi dari awal, sudah menganggap bahwasanya mereka normal-normal saja karena belum mau menggunakan jilbab, maka ketika kita atau menjalankan syariat Islam, maka ketika kita menanamkan syariat Islam, mereka akan mempertanyakan, dan ini juga jatuhnya dalam ranah tala'ub bidin atau kita bermain-main dengan agama. ثانيا
بإلزامنا الأحكام من نقل على العقل. النقل يعني الكتاب والسنة على العقل، وعدم تعطيل أوامر الله لأهواء البشر. طيب العكس، لو أنت أخبرتها بالحكم الشرعي ثم قالت لا 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 أنا لا أريد، أنا لست مقتنعة، لماذا أنا أحافظ على نفسي بدون الحجاب؟ لا يشترط الحجاب إن كان للحفاظ على نفسي، أنا أحافظ على نفسي بالحجاب. إن أقررتها على ذلك، إذا أنت جعلت عندها العقل مقدم على النقل دون أن تشعر. فبعد ذلك كلما أتاها أمر شرعي وعقلها لم يقبله أو عقله لم يقبله، قدم العقل على النقل. هل رأيت خطورة ما تفعل؟ أنت تدمره في المستقبل. لكن عندما تلزمه سواء برضاه وغير رضاه، أنت تجعل تقديم النقل على العقل هو القاعدة. طالما الله ورسوله قال هذا أمر، ولا يجوز تعطيل أمر الله لأهواء البشر. هذه مسألة تربوية مهمة جدا. Baik. Dan permisalan perbandingan yang kedua adalah ketika kita secara konsisten menanamkan syariat Islam kepada anak-anak kita, maka mereka akan terbiasa, akan terbangun kaidah di dalam akal mereka bahwasanya mereka akan lebih mengedepankan nakal atau mengedepankan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah sebelum akal-akal mereka. Jadi meskipun mereka belum mau melakukannya, tapi paling tidak kita sudah menanamkan kepada diri mereka bahwasanya kita harus mengedepankan dalil daripada akal dan hawa nafsu kita. Namun apabila kita menormalisasi apa yang mereka perbuat, syariat-syariat yang mereka langgar, kita anggap itu normal. Contohnya sebagai tadi yang disampaikan oleh Syekh, bahwasanya mereka umpamanya kita minta untuk memakai hijab dan mereka menolaknya, dan kita menganggap itu normal. الصوت لا يسمع، ليس عندي صوت. Mereka dengan pola pendidikan yang seperti itu. Maka kuncinya adalah dengan kita konsisten menanamkan syariat Islam kepada mereka, entah mereka menerima ataupun tidak menerima. الأمر الثالث يا أحباب، عندما تلزم من في سلطانك بالحكم الشرعي وعدم قبولك بالمعصية، أنت تجرم هذا الفعل. ما معنى تجرم؟ يعني تشعره أنه يفعل جريمة، فهذا يمنع أو يحد الاسترسال والتمادي لأن يعطل حكم آخر أو مسائل أخرى. هضرب مثال: الأب الذي يعرف أن ابنه يدخن مثلا، من الحكمة أن لا يجعل ابنه يدخن أمامه ولا يشعره أنه يعلم أنه يدخن، ويتكلم معه في الحرام وكذا وكذا، فابنه سيستحي ويدخن بعيد عنه، فالأمر سيكون ضيق، سيدخن سيجارة سيجارتين. لكن وجدنا بعض الآباء، أنا أعرف أب من الآباء قال لا، أنا أريد أن ابني يفعل كل شيء أمامي حتى يكون يعني أصدقاء. قال تعال يا ولد أنت تدخن، أنا أعرف أنك تدخن، تعال ولع سيجارة. صحيح يا أبي؟ نعم، يلا ولع سيجارة، ما في مشكلة، أحسن تدخن أمامي أحسن من تدخن خلفي. الولد كان ممكن يدخن في اليوم سيجارة أو سيجارتين، الآن أصبح ليست جريمة، أصبح يدخن في البيت، ثم كان أصبح يدخن في اليوم علبة كاملة ثم علبتين. الأمر تطور وأتحول من سجاير إلى مخدرات. لماذا؟ لأن الأب لم يجرم الفعل، فالفعل طالما كان مجرما، يعني الابن أو البنت يشعر أنه جريمة، سيحاول أن يسره، سيحاول أن يحده. لكن لو لم تشعره أنه جريمة والأمر طبيعي، سيعتاد عليه وينتقل لما هو أسوأ. تفضل. Contohnya ya, dan perbandingan yang terakhir adalah yang ketiga. Perbandingan yang ketiga adalah ketika kita menormalisasi pelanggaran-pelanggaran atau maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anak-anak kita adalah
kita menanamkan jarimah kepada mereka, menanamkan keburukan kepada mereka dan menganggap keburukan itu adalah sebagai hal yang normal. Sebagai contoh adalah ketika kita melihat anak kita seumpama merokok, maka ketika kita mengingatkan mereka untuk tidak merokok, paling tidak anak-anak kita tidak merokok di depan kita dan membatasi diri mereka untuk merokok paling tidak di belakang kita. Atau mungkin merokoknya menjadi lebih kurang, lebih sedikit lagi, yaitu paling 1 atau 2 batang dan lain sebagainya. Tapi tidak melakukannya di depan kita. Namun ketika kita sebagai orang tua melihat bahwasanya ketika anak kita merokok dan menormalisasikan itu atau menganggap itu normal, kemudian malah justru meminta mereka, kamu lebih baik melakukan pelanggaran di depan saya daripada di belakang saya, maka secara tidak sadar kita telah menanamkan jarimah kepada mereka dan mereka menormalisasi keburukan tersebut dan mengedepankan akal mereka dibandingkan dalil-dalil yang sudah ada. هذا مثال بسيط للمقارنة بين هذا وذلك. لذلك يا أحباب غلظ الشارع، انتبهوا، مسألة تجريم المعاصي هذه مسألة مهمة. لذلك غلظ الشرع يعني من المجاهرة بالمعصية وجعل عاقبتها كبيرة جدا وإن كانت صغيرة. حتى لو المعصية صغيرة لكن المجاهرة بها جريمة كبيرة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ما معنى ذلك؟ يعني كل أمتي قد يعافيهم الله سبحانه وتعالى بالتوبة والمغفرة، إلا المجاهر الذي يجاهر بالمعصية هذا لا يغفر الله له. هل الله سبحانه وتعالى ذكر نوع المعصية هنا؟ قتل أم سرقة أم لا، كل معصية قد يغفرها الله، لكن المجاهرة هذه معصية أخرى، المجاهرة المعصية هذه لا يغفرها الله. لماذا؟ أولا لأن المجاهرة بالمعصية تجرؤ على الله في سلطانه، هذا أولا. ثانيا المجاهرة بالمعصية هي دعوة، نعم هي دعوة ليست بالكلام، هي دعوة عملية للمعصية. ثلاثة المجاهرة بالمعصية تذكير للناس المعصية. الذي يفعل معصية، الذي يدخن في الشارع يذكر الناس لما كان يدخن مثله سيقلده. المتبرجة ستشجع النساء ضعاف القلب أن تتبرج مثلها. رقم 4 أن المجاهرة ستصبح إقرار من المجتمع على قبول ما يفعله هؤلاء العصاة، فنقع فيما يسمى إلف المعصية ونعتاد على منظر المعصية. رقم 6 أو رقم 5 هذا سوف يجرئ الأمة على ما هو أكبر من ذلك، لأن اعلم أن الشيطان لا يقف مع الإنسان عند درجة أو خطوة واحدة، لا بد أن يتدرج. فطالما ألف هذه المعصية واعتادها سينتقل ولا بد إلى ما هو أسوأ منه. انظر خطورة المجاهرة المعصية، ليس المعصية، المجاهرة المعصية، ولو كانت معصية صغيرة. Baik. Jadi di sini Syekh mengingatkan kepada kita bahwasanya asy-syari' atau Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci atau tidak menyukai orang-orang yang melakukan mujaharah atau yang secara terang-terangan melakukan maksiat. Karena itu dapat menimbulkan efek domino bagi masyarakat di sekitar kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, meskipun itu maksiatnya adalah maksiat kecil, namun ketika kita melakukan mujaharah atau kita mengiklankannya atau menerangkannya, melakukannya secara terang-terangan, itu akibatnya pun sangat fatal. Jadi di sini sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin, bahwa saya sesungguhnya seluruh umatku semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang secara terang-terangan melakukan maksiat. Karena melakukan maksiat secara terang-terangan itu dapat menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama adalah ma'dzirasya mungkin nu'id min al-awal ish akibatul mujahirin. المجاهرة Ayo.
بالمعصية تجرؤ على الله سبحانه في سلطانه. Ayo, tip. Yang pertama adalah akibatnya ketika kita menerangkan atau melakukan maksiat secara terang-terangan. Yang pertama adalah bahwasanya melakukan maksiat secara terang-terangan itu adalah sebuah bentuk keberanian kita atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Wasani دعوة عملية للمعصية. Ayo, asani yaitu yang kedua yaitu adalah seperti dakwah walaupun itu tidak dengan kalam atau tidak dengan verbal atau bukan berupa ajakan, tetapi itu menjadi panggilan bagi orang-orang untuk ikut melakukan maksiat yang sama. Dan yang ketiga adalah mengingatkan manusia arakum salis ya. أنها تذكير للناس بالمعصية لمن نسيها. Ayo, yang ketiga adalah ketika kita melakukan maksiat secara terang-terangan, kita seolah-olah menginspirasi orang-orang lain untuk melakukan maksiat yang sama, bahkan ketika orang-orang itu lupa bahwa saya itu maksiat. Oh, ini sepertinya saya melakukan ini bukan karena ini maksiat, tapi ketika kita melihat orang yang melakukan maksiat yang sama, mereka menormalisasinya atau menganggap itu normal. Dan yang keempat adalah menjadi sebuah ikrar atau menjadi penerimaan. Jadi masyarakat akan menerima atau menganggap normal sebuah maksiat tersebut karena saking banyaknya dilakukan oleh orang-orang. Seperti ketika kita melihat orang yang tidak memakai hijab atau orang yang merokok di pinggir jalan, maka kita akan menganggap itu normal. Oh, banyak yang tidak pakai jilbab ya. Banyak yang tidak pakai hijab, akhirnya mujtama atau komunitas atau masyarakat akan menganggap hal itu sebagai hal yang normal. Maka ini adalah sebuah keburukan yang berefek domino. Yang kelima adalah menimbulkan keberanian kepada manusia untuk melakukan jarimat atau melakukan keburukan-keburukan lain yang lebih besar daripada keburukan yang sudah dipertontonkan. Maka dari itu ini adalah efek domino dan juga akibat yang sangat fatal apabila kita secara terang-terangan melakukan keburukan di hadapan orang lain. رابعا يا أحباب وأخيرا بإلزامك من كان في سلطانك باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى سواء رضي أو لم يرضى من أبنائك وبناتك. هل تعلم أن هذا مهم جدا وهذا رحمة بالولد والبنت؟ لأن هذا يحيي ويثري ويدعم الصراع الداخلي. ابنك أو بنتك داخله صراع ما بين الروح التي تريد أن ترتقي إلى الله سبحانه وتعالى وصراع ما بين الطين، صراع مع وساوس الشيطان، صراع مع الهوى، صراع مع الشهوات. إذن أنت لابد أن تكون في الصف الذي يدعم الروح، يدعم جانب الخير في هذا الصراع. لا تترك ابنك وبنتك بمفردهم في هذه المعركة الخطيرة. عليه أعداء كثيرين، عليه هوى النفس، عليه إغراء الدنيا، عليه الشهوات، عليه وساوس الشيطان. وأنت تتركه وحيدا في هذه المعركة أم تنصره وتنصر جانب الإيمان والخير فيه حتى يجتاز هذه المعركة بنجاح. Yang keempat dan juga aspek yang terakhir tentang bagaimana kita harusnya adalah menanamkan syariat Islam kepada anak kita, entah mereka menerimanya ataupun tidak menerimanya. Jadi yang harus kita hidupkan lagi adalah ketika kita memberikan input atau memberikan wawasan terkait syariat Islam, yang perlu kita pahami adalah bahwasanya anak-anak kita ini memiliki peperangan di dalam batin mereka, peperangan di dalam diri mereka, yaitu peperangan antara roh yang ingin terbang tinggi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan juga peperangan antara tin, yaitu umur-umur duniawi atau permasalahan-permasalahan yang duniawi. Mereka memiliki kebaikan dan keburukan. Mereka harus menghadapi was-was syaitan, harus menghadapi gangguan-gangguan setan, harus menghadapi hawa nafsu mereka, harus menghadapi kebaikan dan keburukan itu. Apakah kita akan meninggalkan mereka sendiri?
Maka kewajiban kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang murabi adalah dengan kita membantu mereka, menolong mereka, mengingatkan mereka agar mereka tidak menghadapi peperangan hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka, itu tidak menghadapi peperangan itu sendirian, melainkan dengan support kita, dengan bantuan kita, dan dengan nasihat-nasihat dari kita. وثق تماما يا أحباب. هذه قاعدة أنا وجدتها في هذه الدنيا بتجارب الكثيرة، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم أمثلة واقعية كثيرة. لو لم تفعل ذلك، سواء أنت أيها الأب أو أنت أيها الأم، أنت أيها الأم، لم تلزموا أولادكم بالشريعة وبدين الله سبحانه وتعالى بالأسلوب الصحيح، وتغاضيتم على المعاصي أو تركتموهم على معاصيهم، انتبهوا، أنتم تروضوهم على ارتكاب ما هو أكبر. لكن ليس هذا فقط، بل أنتم من ستكوون بلظاها، أنتم من ستحرقون بلظاها، أنتم أول من سيتجرع عقوقهم وعدم برهم بكم. نعم سيعقوكم، والله سيعقوكم، أنا أقسم بالله. تعرف لماذا؟ لأنك أقررتها على عقوق ربك وربها وأهملت أوامره، فأنت عاققت ربك قبلها وأهملت أوامر ربك وأقررتها على عقوق ربها، فهي أحرى على أن تعق من سواها. أنت علمتها العقوق، علمتها أن الله يأمر الأمر ولا تفعله، إذا بسهولة جدا أنت ستأمرها الأمر ولن تفعله. لذلك هي أحرى أن تعق من سواه وأنت أولهم وتهمل أوامرك، وقد سبقتها أنت بعقوقك بربك، بإقرارك معصية الله، وأنت تسمع وترى ولا تتعجب من النتيجة، وانتظر هذه النتيجة. Masya Allah. Jadi yang perlu diingatkan oleh Syekh, yang di sini diingatkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala adalah bahwasanya pada dasarnya beliau memiliki banyak lagi misal-misal yang ingin beliau sampaikan kepada kita, contoh-contoh di mana beliau ini adalah nilai dari observasi beliau selama hidup. Namun karena waktu yang terbatas, di sini Syekh akan mengingatkan kepada kita bahwasanya janganlah kita takjub, janganlah kita kaget ketika anak kita kemudian tidak mau melakukan atau melaksanakan syariat Islam, karena ketika kita tidak mengamalkan apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, ketika kita menormalisasi atau menganggap normal maksiat-maksiat yang mereka lakukan, pada dasarnya adalah kita sudah membuat mereka ridho akan maksiat tersebut. Maka jangan heran kalau nanti di hari di mana mereka beranjak dewasa akan tumbuh benih-benih durhaka, benih-benih ongkuk kepada kita, benih-benih kedurhakaan kepada kita, karena pada dasarnya kitalah yang menanamkan kedurhakaan itu. Bagaimana caranya? Yaitu karena ketika kita tidak mengamalkan, tidak mengajarkan syariat Islam kepada mereka, maka itu sama halnya dengan kita sudah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melihat mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap itu adalah normal, maka kita mengajarkan kepada mereka kedurhakaan kepada Tuhan mereka dan juga Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah heran ketika mereka nanti tumbuh besar dan mereka akan durhaka kepada kita, karena pada dasarnya mereka saja sudah berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi berdurhaka kepada kita. Maka dari itu di sini Syekh Hafizullah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya benih-benih kedurhakaan itu janganlah sampai menjadi hal yang normal bagi anak-anak kita, entah mereka menerima ataupun tidak. Ala kulli hal, kita melakukan tugas kita, yaitu untuk mendirikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan mereka kepada anak-anak didik kita dan juga anak-anak kandung kita. سيقول لي بعض الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات: يا شيخ أنت كلامك صحيح، خلاص نحن اقتنعنا بهذا الكلام وأننا إن شاء الله سنلزم بالحق، لكن أنت قلت لنا أن أسلوب التعامل مع هذه المرحلة له وضع خاص،
نتعامل مع هذه المرحلة. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عرض المشكلة عرض لها الحل، كيفية الحل، وهذا إن شاء الله منهجنا في هذا الكتاب. نحن لن نكتفي بعرض المشكلات التربوية لكم يا أحباب، لا، نحن سنضع لكم وسائل وحلول لكيفية علاجها إن شاء الله بإذن الله. Mungkin beberapa dari asatidzah atau mungkin beberapa dari yang mendengarkan ini akan berkata kepada Syekh, bagaimana kok ini sepertinya banyak sekali permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi pada dasarnya dalam kitab ini kita akan mempelajari bagaimana manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyelesaikan sebuah permasalahan atau beliau datang dengan sebuah permasalahan, maka beliau akan mendatangkan solusinya juga. Jadi insya Allah nanti kita akan juga bahas terkait bagaimana solusi untuk bermuamalah dengan anak-anak di usia ini dengan mengantisipasi tindakan-tindakan mereka yang melanggar agama. Jadi insya Allah kita selain membahas terkait permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi, insya Allah kita juga akan membahas solusi-solusinya. ولأن هذا الطور يا أحباب كما ذكرنا أنه من أصعب وأخطر الأطوار، إن شاء الله سنكمل في اللقاء القادم أمثلة تطبيقية على كيفية التعامل مع هذا الطور والفرق بينه وبين الطور الذي قبله. هذا رقم واحد. رقم اثنين، سنذكر أمثلة واقعية على ذلك أيضا حتى تفهموا التعامل مع هذا الطور الصعب إن شاء الله. Jadi sebagaimana yang disampaikan juga oleh Syekh di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya tingkatan usia ini adalah tingkatan usia yang paling krusial. Maka nanti insya Allah akan disampaikan juga amsilah tatbikiyah atau permisalan-permisalan secara teori bagaimana kita menghadapi anak-anak di usia ini, dan juga amsilah waqi'iyah dan juga permisalan-permisalan waqi' yang didasarkan atas peristiwa dan kejadian yang Syekh alami, sehingga kita mendapatkan gambaran bagaimana cara menghadapi anak-anak di usia ini. جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا الله وإياكم صالحين مصلحين للمسلمين والمسلمات إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai salah satu amalan yang diridhoinya. Semoga Allah menerima upaya kita dan semoga kita menjadi orang-orang yang soleh dan muslih bagi diri kita sendiri dan khususnya dan umumnya bagi umat Islam secara keseluruhan. Astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.